देवी मातरं श्रियंगासनमेकले हंकारं मदनश्चिरङ्गसे स्वाङ्गिरनन्दोज्ज्वलैः दीर्घङ्गावरनीलकुन्तरधैर्बद्धासदस्याशयं सालीमानतवाङ्गकोमलान्यामोदलीलाग्रहान्यामोदाय निशाकुद्रघुटैर्घोपेरहं झोपले कात्याजनादिविद्महे कन्यकुमारधीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् वाग्देवी च विद्महे ब्रह्मपत्नी च धीमहि तन्नो वाणीः प्रचोदयात् श्रीजगन्नादेवी नमः धूपमाघ्रापयामि ओम साक्ष्यमेक ओम आर्द्रां निष्करणीं विष्णुसुवर्णां धन्वादीं सूर्यां हरन्वतीं लक्ष्मीं जानवेदो मावः लक्ष्मीमुत्तरयामिरत्नगहेन भास्वत्तरे मन्दिरे मालारत्नविडम्बविनवरमसंभेषसंभावितैः चित्रैरहाटगौत्रैरगृधैर्दिव्यैर्घृतैर्दप्तितैः दिव्यैर्देवगणैर्दयागृतैर्तत्प्रीतते कल्प्यतः कात्याजनादिपुत्रः कन्यकुमारधीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् वाग्देवी च विद्महे ब्रह्मपत्नी च धीमहि तन्नो वाणीः प्रचोदयात् महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा शिन्नी प्रदेवतायै नमः राजराजेश्वरी देवी नमः नवदुर्गा देवतायै नमः साक्षात् प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि साक्षात् प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि स्वदीपानन्तरं सिद्धादिवीं समर्पयामि नैवेद्यं दद्यात् ओम द्रौपदीपानन्तरं शुद्धादिवीं समर्पयामि नैवेद्यं दद्यात् भवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सत्यन्वर्तेन परशिञ्चामि अमृतमस्तु अमृतोपस्तरणमसि आर्द्राय किरणीष्टं पिङ्गलां पद्मवारणीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोपवादः ह्रीङ्कारेश्वरदत्तहरगप्रस्थाने सहस्रान्वितं दिव्यान्नं भृतसोपशाकभरितं चित्रान्नभेदं तथा दुग्धान्नं मधुशर्करादधीतं माणिक्यपात्रे स्थितं माशापोपसहस्रं वसफलं नैवेद्यमान्मेतुले महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी शिन्नी प्रदेवतायै नमः राजराजेश्वरी देवी नमः अवसरार्थं विविधपत्रफलसहित शुष्कफलसहित कदलीफलसहितामृतोपहारनिवेदयामि प्राणान् स्वाहा ओम वारान् स्वाहा ओम ज्ञानान् स्वाहा ओम दानान् स्वाहा ओम समानान् स्वाहा मध्येवानीयं समर्पयामि अमृतावधानमसि उत्तरावोषणं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि शुद्धाचमनीनं समर्पयामि ओम तां महामहजातवेदो लक्ष्मीमर्मगावलीः तस्यां हिरण्यप्रभोदङ्गावो तास्योश्वान्देनं पुरुषार्हं स्वच्छालैर्नवकेतकेतनडभैः ताम्बूलवल्लीतलैः भोगैर्भोगनैः सगन्धमधरैः कर्पूरखण्डोज्ज्वलैः मुक्ताचूर्णविराजितेन भवितेन वक्त्राम्बुजामोदकैः पूर्णारत्नकलाचिकातपवदे न्यस्ता पुरस्तादु मे कात्याजनाय विद्महे कन्यकुमारधीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् वाग्देवी च विद्महे ब्रह्मपत्नी च धीमहि तन्नो वाणीः प्रचोदयात् महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा चण्डी प्रदेवतायै नमः राजराजेश्वरी देवी नमः ताम्बूलं समर्पयामि अनन्तरं सिद्धाचमनीनं समर्पयामि दिव्यनीराजनं ज्वालामालिन्ये नमः सर्वावतारार्थे गन्धाक्षरपुष्पान् समर्पयामि ओम
सम्राज्यविराज्याभिश्रीर्याजनोग्रहे लक्ष्मीराष्ट्रस्य रामहेतरामासं सुजामसि कन्याभिः स्वस्तिभिरार्तिकम् आत्रैर्मोक्तिगचित्रकं केवलसिद्धर्पूरदीपानभिः तत्तत्तालमृदङ्गगीतसहितं विचित्तरां जोरुहम् अन्ताराधनपूर्वकं सहितं नीराजनं कृष्यताम् नर्यप्रजां मे गोपाल अमृतत्वादीपसे जातां च दृश्यमानां च अमृते सत्ये प्रतिष्ठिताम् अथर्वविदं मे गोपाल रसमन्नमिहाविषे अदर्थारोशीतरनो अविषन्नः पितुं कृणो शक्नस्य पशून् मे गोपाल विपादो नेतुष्पदः अष्टाशभाश्चरयहाग्ने एतेकशभाशिकाः सप्तसभां मे गोपाल एतसंख्याः सभासदः यामिन्द्रजापदः कुरु सर्वमाजरुपासदा अहे बुद्धिनमन्त्रं मे गोपाल नमशस्त्रे विदाविदुः अतः सामादिजुगुंषि सा श्रीरमता सदा मानवहिंसे चादवैलोगाविश्वं पुरशञ्जगत् अभिभ्रदग्नहाभिः श्रियामापरिपादरा सम्राज्यविराज्याभिः श्रीर्याजनोग्रहे लक्ष्मीराष्ट्रस्य रामखेतरामासकं सृजामसि नीराजनं दर्शयामि नीराजनान्तरं श्रद्धातुरीं समर्पयामि रक्षान्धारयामि नमस्करोमि इन्द्रस्तोमेन वज्रशेन मध्यविम्बादेन सकलेन रक्षा अम्बे माता की जय भोला शंकर भगवान की जय ओम जातवेदसे सदमामसोपरातीरतो नः द्वेदः तनः परुषरत दुर्गान विश्वानामेव सिद्धं करितानिः तां विवरणां तपसां परन्ते मयि रोचने कर्मफले सृष्टाः दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सतरसे नमः अग्ने त्वं वारजानव्यो अस्मान् स्वस्तिभरत दुर्गान विश्वाः पूश्च वृक्षे बहुलान उर्वी भवाजोगानजनयानशय्योः विश्वारुणादृकः जातवेदस्तन्धर्तनागादरिकादिपरिषि अग्ने अग्रवन्दनसागरानो अस्माकं भवद्भिविदागदूनाः प्रतनाजितकं सह मानवक्रमज्ञको हवे परमात् सतस्थात् शनः परिशरति दुर्गान विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रद्दोषिकवीर्यो अत्फले सुसनात् सहोदारव्यश्च सत्सि स्वाञ्चाक्तदर्वं तिप्रियस्वास्मुख्यं च सौभगमारतिस्वा गोभर्विष्णुमयिडोलशिक्तं नाकस्य पृष्ठमभसंवसानो वैष्णवीं लोकइहमादरन्ता कात्याजनाय विद्महे कन्याकुमारधीमहि तन्नादृक्यः प्रचोदयात् सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीर्लक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा वराङ्गशौपाशभेदमुद्रां करेर्वहन्ते कमलासनस्थां पारार्किकोटिप्रतिभां त्रिनेत्रां फलेहमम्बां जगदीश्वरीं ताम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरीनारायणनमोऽस्तुते महादेवजी च विद्महे विष्णुपत्नीति धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् यो वेदादुस्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य नः परस्य महेश्वरः साङ्गसुब्रह्मण्यसमेता महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी चण्डी प्रदेवतायै नमः राजराजेश्वरी देवी नमः सुवर्णदिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि आत्मप्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि पुनः पूजां च करिष्ये ओम छत्रमाक्षारयामि चामराभ्यामि दिदामि अग्निं दर्शयामि वेदं श्रावयामि वाक्यं घोषयामि अश्वानारोहरामि गदानारोहरामि आन्दोलिकानारोपयामि समस्तराजोपचारदीपोपचार भक्त्योपचार शिक्योपचार सर्वोपचार पूजां समर्पयामि अक्षंतल क्षेत्र अंत कुడి చేతులు పాణి एतद्पूजा साङ्गता सत्यर्थं निधानाभद्रव्यदक्षिणान् समर्पयामि यस्य स्मृत्याजरामोक्त्यारमः पूजा क्रियार्षु योनं सम्पूर्णदां जाते सज्जो वेदमच्छिरं बोले
मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं परमेश्वरी यत्पूजितं पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तुते अनया ध्यान आवाहन आदि षोडश उपचार पूजया च भगवती सर्वात्मिकः सर्वं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी चंडी परदेवता राजराजेश्वरी देव्याः अर्पणमस्तु अक्षतल वर्षित पानी के साथ चावल जल के साथ कटोरे में ये जल्दी स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णुवे नमः भूतनाय नमः विक्रमाय नमः वामनाय नमः अभिधराय नमः ऋषिकेशाय नमः उत्तराय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः विष्णुनाय नमः कृष्णाय नमः शिवाय नमः दक्षिणाय नमः नारसिंहाय नमः वीराय नमः धनाय नमः वीराय नमः हरे नमः श्री कृष्णाय नमः श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः। बोलो माता महारानी की जय, अम्बे माता की जय। अभी आप लोग को 15 मिनट का ब्रेक है।